परम प्रभु श्री अरविंदो दिव्य जननी श्रीमा उपस्थित समस्त दिव्यात्मा मानक प्रणाम। आज गतानुगतिक धारे आम आलोचना करुले द सिक्रेट नॉलेज तार जो एपिसोड नंबर 388 388तम अध्याय गुह्य आध्यात्मिक ज्ञान पेज 72। आम आज आलोचना करिबा अविराम यात्रा नो ब्रेक जर्नी अध्याय एपिसोड नंबर 388। गत क्लास आम टिके तो गैप हो जाउची विभिन्न कारण पाई, तेणु आम जो गत क्लास रे आम आलोचना करथिले आलोचना गोटे जिनस करथिले कोन जे माँ को शक्ति को धारण करी यात्रा चली तांकरी शक्ति रे परिचालित होकर चली। तार परवर्ती अवस्था आम दुईटा लाइन देखिथिले, ही सेल्स थ्रू लाइफ एंड डेथ एंड आउटर लाइफ, पेज 72। ही सेल्स थ्रू लाइफ एंड डेथ एंड अदर लाइफ, से जो जल यात्रा जीवन मध्य दे मृत्यु दे जन्मांतर भितर देकर चली। ही ट्रावल्स ऑन थ्रू वेकिंग एंड थ्रू स्लीप, सुप्ति भितर देकर एवं जागृति भितर देकर निद्रा अवस्था एवं जाग्रत अवस्था से कौन करुचंती ये यात्रा अब्याहत रही। आम जो दुर्गा स्तोत्र पढ़ती आपड़ ते गोटे लाइन अच्छी आपण मैंने जानी पढ़ी थे निश्चित। आम मानकर समग्र जीवन हूँ एक निरवच्छिन्न दुर्गा पूजा सांगे आपण मैंने मातृपूजा बोधी लगाती। मे आवर एंटायर लाइफ बिकम ए सिसलेस वर्शिप ऑफ द मदर, आम मानकर समग्र यात्रा जीवन हो एक निरवच्छिन्न मातृपूजा। निरवच्छिन्न माने ब्रेक नथिबो, कंटिन्यूअसली दिन राति शोइबा भितरे जागृति भितरे जीवन भितरे मृत्यु भितरे जन्मांतर भितरे ये यात्रा चली किंतु आम सचेतन हो गले आउ टिके सुविधा हो जाता, किंतु आम सब बेले सचेतन रही पारुनु। कहीं संध्या बेले जड़े प्रश्न पचारूला केमिति प्रस्तुति हवा माने प्रस्तुति हवा पड़ो आपन को गोटे विलिंगनेस थिबा दरकार, गोटे एस्पिरेशन थिबा दरकार, आपनकर गोल पोस्ट थिबा दरकार, से जीवी बोलिक गोटे निजक संकल्प रहा दरकार। तापर आप जीवे मझिरू जमी जिते जहाँ आसुना कहीं ये तो यात्रा एत सहज हम ना ताक तो आप जानते आपन को क्या कहीं ठकिक गोलैक भूलैक कहीं आपन को नौना ये यात्रा तो चलो। तेणु आपण मैंने भितर गोटे जिनस आपन को निश्चित भाव में जानवा पड़ो जे मु जाग्रत होकर जीवाक पड़ो एवं प्रस्तुत होकर जीवाक पड़ो। ये केते दिन सरब ना कहीहब ना केमिति कौन मन करंतु सकाळे आपण भाबुचंती मु जाउची 2 घंटा पर मु जाइकरी मोर बांछित बा इप्सित स्टेशन रे दुकान माने जो डेस्टिनेशन ने जाइकरी पहुंच जीवी लक्ष्य स्थल ले पहुंच जीवी। तेणु से कौन हो एठू खाई जाए बा चा टिके करी खाई जाए माने बिस्कुट 2 पीस खाई जाऊँ से जाइकरी पहुंच जीवी खाईदेवी। किंतु ये यात्रा सेमिति नुहे, ये केते दिन चलो केते जन्म चलो तार मध्य किसी कहींपारे ना। तेणु से आप सेमिति प्रस्तुत होकर जीव से मानसिकता थी दरकार, से अंत प्रस्तुति थी दरकार। मानसिकता को लेकर जीवनी मनटा सबु बळे आपन को कौन कर कौटी धोखा दब कौटी ठकब, किंतु जदि निजे जदि आत्मार बंधन रे अनुबंधित होकर आत्मार प्रेरणा चली आत्मा को साथी करके चली माँ का शक्ति रे आपण बलवान होकर चली ताले बाटर कौटी अटकबार संभावना किसी ना। तेणु से भाई आमको जीवाक पड़ो। एठी जो यात्रा जो कहते वेक बोलिक जो जागरण आम कहते थ्रू वेक एंड थ्रू स्लीप, थ्रू आम जो शब्द शुणिले आम कौन कर थ्रू वेकिंग एंड थ्रू स्लीप, सुप्ति माने निद्रा अवस्था एवं जाग्रत अवस्था। ये कौ निद्रा कथा कह आम जो अनकनसीयस निद्रा रे जो शोई पड़ू ता नुहे केमी हो यही जो वेक जो कहते कौन जहाजर प्रस्थान पर जल रे सृष्टि होउथिबा जो ढेउ पथ पाथ और कोर्स ऑफ एवरीथिंग दैट हैज पास्ट, तुम जो जाऊथिबो से जो रास्ता तैयारी चली चिंता कर देखो पानीर पथटा कौन हो किसी समय पर तार स्थिति चलीज केमिति कौन चलीज ना पानी काटिक मन करूँ जहाजटा काटिक चलुची ये जहाजटा काटी दे सारापर तार पाख पानी मैंने लंबी तार आ किसी रास्ता रहा किंतु जो रास्ताटा परमानेंटली तैयारी से रास्तार अनेक लोक जी ये यात्रा ये चलो। तेणु से जो सृष्टि होता जो यात्रा जहाँ भीतर देकर आम कौन करुँच जाऊँगी। तेणु से यात्राटा यही भाया हम जहाँ को आम गत थर आलोचना करते कौन करें जो मन नहीं जाऊँगी ये हूँ सीमित मन अर्ध आलोकित मन
माने सीमित और असीमित भितर पार्थक्य आपण जानुचंती। तेणु ये जो यात्रा आमे जाउचंती, ये जो यात्रा करी करी जाउचंती, आमे जुआडे जाउचंती, ये होची मन को नेइकरी, मन नेइकरी बुझिकरी जाउछ। प्रथम सेइथि मु आपण मानक कहिची जे मन नेइकरी आखुद गले कोउठी जाइकरी पहुंची परिबे नै। सेति पई श्री अरविंद मध्ये आपण को कैटेगोरिकली कहिचंती माइंड लुक्स एट अपीयरेंसेस। जोटा देखा जाउची केवल तारि ऊपर मन दीपद कहि दे परिबो, मोटा कंक्लूजन ड्रा कर दे परिबो। किंतु सोल काम होची कोन ना, सोल होची सत्य को देखि पारे, इट लुक्स एट द ट्रुथ। सी मनर बाचलामी भितर पेंडुलम भाया जमी अस्थिरता भितर सी केबे कौन करुचंती ना केबे ता भितर देके से केबे सी ता भितर देके से कौन करुचन ना आसु नाहंती। सी होची मनर एक भिन्न अवस्था, भिन्न स्थिति। तेणु वर्तमान आपण को कहउचंती कोन ना, जेतेबेले जाउचंती मनटा कोन होची, एई जो मन नेइकरी आमे गति करूछु से मन होची सीमित मन। सीमित माने आमे तो भाबुचे मन बोल देइकरी बोधे आमे बहुत असीम, बहुत किछि जानिछु, बहुत किछि तर्जमा करिछु, बहुत ज्ञान अछि। किंतु मन सेमित नहीं। मन जेते भाबिले जुआडे गले जेउठी जाइकरी पहुंचले सी होची सीमित। अति बेसी रे जो माने मन को नेइकरी साधना करिसेंती, आगु को जाइसेंती, जहार मन बोली कर कहउचंती सी होचंती अर्ध आलोकित। आलोकित टिके टिके आइछि, इल्युमाइंड देखा जाउछि, किंतु होची एटा होची ना हाफ लिट अर्ध आलोकित मन। तेणु ताकू नेइकरी आपण जे माने करे ना साउटा कांडरे महाभारत करिबा, माने बुझी परछंती युद्ध करिया को जाइछन, एक विराट युद्ध करूछंती, किंतु अस्त्र नाही शस्त्र नाही, ठिया हाइछंती, कोउठी अस्त्र शस्त्र दिना रास्ता रे मिलिबो ताकू नेइकरी मु युद्ध करिबी। एमिति अस्थिरता माने नेइकरी आपण के युद्ध करिकरी किछि कोउठी पहुंची परिबे नै। एमिति मध्ये युद्ध हेइछि परवर्ती पूर्व अवस्था रे, जेतेबेले रशिया लोक माने तांकर जेतेबेले सैन्य माने ठिया हाइथांती, आगर सैनिकटा मरि गले ता अस्त्रटा खसी पड़ले, ता पछपट सैनिकटा कोन करिवो धरिके युद्ध करिवो। एमिति समय मध्य देखा जाइए, अनेक समय देखा जाइए, तारी मध्य से विजय लाभ भी करिसेंती, से कथा नहीं। किंतु ये भलिया प्रस्तुति नहीं करी गोटे कोन होउची, ताकू नहीं करी एई भलिया गोटे माने संभावना नहीं करी गले दुर्भावना परिणत हो जिवो, हेई पारे न होई पारे, किछि कहि परिबेनी। किंतु ताकू नहीं करी से हुए तो एमती हेइथिबो, 2-4 किलोमीटर रास्ता साइकिल चढ़ी के जाउची, जदि पंक्चर हेई गला कि रास्ता खराब होला, ताकू साइकिल गोटे जगह पकई देई करी चल चल पळै जिवि, ये 2-4 किलोमीटर पाई वैलिड। किंतु ये जे केते जुग लागिवो, केते जन्म लागिवो, रास्ता कुआडू को लंबी किछि देखा जाउनी। सेति पई जदि प्रस्तुति नथिबो ताकू नब नाही। सेति पई जो प्रस्तुति होउची कोन ना, ये मन जे कि सीमित मन बा अर्ध आलोकित मन, ताकू नै करी कोन करिवे आपण, ताकू नै करी आगु को जाई परिबे, निर्भर न करी करी। ताले कहा ऊपर निर्भर करी किछि यात्रा होतला ना, शक्तिमयी गर संदीपित माने दीपित आलोकित एवं शुद्ध संकल्प शक्ति रे पूर्ण विश्वास स्थापन करी से आगु बढ़ंती। जानिचंती कोन निश्चित हबो, दैट इज द कॉन्फिडेंस। भगवान निश्चित करिवे ये जिंस हबो ना, हो हेई जिवो। कहीं के भगवान मत साहाଯ୍य करुँच, मुझे निजे जाती ताले कौटे अटकी जाती, हाबुड़ी जाती, गोटा कौन हुआ। कि मत सी नहीं जाऊँगी, मो मन सीना सीमित, सी होती असीमित, मोर सीना अर्ध आलोकित, किंतु सी तो संदीपित पूरा संपूर्ण भाव में माने एंटायरली लीड। मु सीना मन नहीं कल्पना करुँची, मन नहीं यात्रा करुँची, तेणु कौन कौन कौटे गोटे अटकी जाऊँगी, हाबुड़ी जाऊँगी। किंतु पार्थक्य होउची कौन, किंतु कौन होउची पार्थक्य होउची कौन ना, सीए जो मन नहीं आमको जाऊँच सी जानी रास्ता, सी होउचंती सी संपूर्ण आ भीतर, तेणु सी यात्रा करके नौचंती, आमर तेणु अटकबार ना। तार परवर्ती अवस्था कहते कौन कहते गोटे ये माने ये जो यात्रा गोटे जन्मर मध्य नुहे, ये केते बाट लंबिबो ताको कहि भी हबो नाही, कहि हबो नाही। तेणु आपण गोटे अजथा से कहले रेस्ट नॉट अंडुली, अजथा विश्राम नियो नाही। जो केत समय विश्राम नहीं जाउछ सी होउची बड़ डेंजरस कथा। मैं एबे आसुथिली, आसला बेलू से बाटर गोटे हॉस्टेल लेडीज हॉस्टेल पढ़ुला, लेडीज हॉस्टेल पढ़ला बेले से बस कथा होती, मुझे भावुली मुझे चिंता करते ना, रातिर डेहुरी रातिर लहरी रातर कालीमाटा बढ़ी बढ़ी जाऊँगी, कहीं कुआडे छाड़ी कुआडे जावाक जाऊना, से मैंने काली बाहा गला कहीं क्या पाखे रही जाऊना। तेणु ये केमिति भल पाइबा, केमितिका जीवन नहीं आम जानीचु, आम जानिनु, से मैंने बह करुँच। बर्तमान से मैंने कई काठू छाड़िक जावाक राजी होना, तापर किसी दिन गला बह कर सारापर कहीं क्या पाखे रही राजी होना। ये कि संपर्क, ये कि प्रेम, आर कौन लक्षण अच्छी। ठीक से भाया जिनस हूँ कौन, ये जो यात्रा आम सब आसीचे किसी एक्सपीरियंस नापी, एक्सपीरियंस माने अनुभूति नापी। तेणु ये अनुभूति भितर आप कहे मुझे परमानेंटली बांधी रही, यही हूँ समस्या। लोकंर किसी किसी जो मैंने इल्युमाइंड होती, डाजल होती, किसी बाट आगू जाइए, से कौन कर झुलुंट, से जानी ना, से जीवन टाक गोटे कड़ियाली भाभी नहीं स्थिर कर नहीं, जीवनटा प्रकृत में सही नुह। जितेबाला सी जीवन वास्तवता को हृदयंगम करती, से कौन करते भांगी पड़ती, एमती भांगी पड़ती, आउ उठा कथा चिंता करते, आगू जावा कथा चिंता करते, से तलू खसी पड़ती।
କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବେ କମ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ମେ କିଛି ତ ଆସିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଜି ସକାଳେ କାମ କରୁଥିଲି ସକ୍ସେସ୍ ଇନ୍ ସାଧନା। ସକ୍ସେସ୍ ଇନ୍ ସାଧନା କ'ଣ ମାନେ ଯାଇକରି 100 ମିଟର ଦୌଡ଼ୁଛି, ଆଗେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଯିବି, କପ୍ଟେ ପାଇବି, ନହେଲେ ଗୋଟେ ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ଝୁଲିବ ଯେଉଁ ମେଡ଼ାଲଟାଇ ଝୁଲିବ, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଉଛି। ଇଏ ଜନ୍ମ ତ ଠିକ୍ ଦେଖା ବି ଯାଉନି, ଦେଖା ବି ଯାଉନି। ଲଙ୍ଗ୍ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଲମ୍ବା 10 କିଲୋମିଟର ଜର୍ଣ୍ଣି ଜାଣିଥିବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଆଗରେ ରହିଥିବେ ସେ କୁଆଡ଼େ ପଛକୁ ରହିଯିବେ, ନହେଲେ ବାହାରିଯିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ସବୁ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଯାଉଥିବେ, ଅନେକ ବାଟ ଯିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଦିଗରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଆପଣ 100 ମିଟର ଜଡ଼ିକି ଗୋଟେ କପ୍ ହେବ, ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଧରିବେ, ସେଠି ନାହିଁ। ଇଏ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ସେଲ୍ଫ ନଲେଜ୍ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଚେତନାର ବିସ୍ତୃତ କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କେଉଁଠି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉନି, ଆପଣ ଯାଇକରି କିଣି ଦେଇକି ନେଇ ଆସିବେ। ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ପାଖରେ ବି ହାଟ ଅଛି, ବଜାର ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ସେଥିରେ କ'ଣ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ନା ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମିଳୁଛି ତାକୁ ନେଇକରି ସେମାନେ ବିକୁଛନ୍ତି, ସେଇକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଗାଁରେ କେଉଁଠି ଦିଟା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ମିଳିଲା, ପୋଟଳ ଫଳିଲା, ତାକୁ ନେଇକି ସେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀର ସାରା ଯାହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, ନୂଆ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ନୂଆ ଆବିଷ୍କାର, ଉଦ୍ଭାବନ ତଳରେ ସେମାନେ ତାକୁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଧୀରେ 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 ଏଇ ଯେଉଁ ସୀମିତତା, ଏ ଯେଉଁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା, ଇଏ ଯେଉଁ ଅର୍ଦ୍ଧ ଆଲୋକିତତା, ତାକୁ ଏ ଚେତନା ପାର ହେବ ଏବଂ ନୂଆ ଏକ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ ଏରିଆ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଅନୁପାତରେ। ଅବଶ୍ୟ ଆପଣ ତ ଅନେକ ଯୁଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଯୁଗରୁ ଆସି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ସଂକଳ୍ପ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ମୋତେ ଯିବାରେ ଅଛି। କମ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ମେ, କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଆସୁଛି ମୋର ସେଇଟା ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ସବୁ ଜାଗା କ'ଣ ସମତଳ ଆସୁଥିବ? କେତେବେଳେ ପାହାଡ଼ ଆସୁଥିବ, ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଯାଉଥିବେ, କେତେବେଳେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଥିବ, କେଉଁଠି ଆକ୍ସିଲେରେସନ୍ ହେଉଥିବ, ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଗତି ହେଉଥିବ, କେତେବେଳେ ରିଟାର୍ଡେସନ୍ ହେଉଥିବ, ମନ୍ଦିତ ଗତି ହେଇଯାଉଥିବ, କେଉଁଠି ବାଧା ବିପତ୍ତି ଆସିବ। ଏତେ ସୁବିଧା ନୁହେଁ। ନଦୀଟାର ପାଣିଟା କ'ଣ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବାଡ଼େଇ ହେଇକରି ମାଘ ଖଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ହେଉଛି ପଥରରେ, ସିଏ ସେଠୁ ଆସୁଛି ନେଇକି ରହୁଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ତିଆରି କରୁଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାରକୁ ହେଉଛି, ସିଏ ଯାଉଛି ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ୁଛି। ସିଏ କ'ଣ କେବେ ଭାବିକରି ଦେଖିଛି? ସିଏ ଜାଣିଛି ମୋତେ ମିଶିବାର ଅଛି, ତେଣୁ ବାଟ କାଟିକରି ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ବାଟ କେଉଁଠି ନଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବା ଇଏଟା ଯେଉଁ ନଦୀର ସ୍ରୋତ, ସିଏ କାଟି କାଟିକରି ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚୁଛି, ବାଟ କାଟିକରି, ବାଟ ବଙ୍କେଇକି ସିଏ ଯାଇକି ସମୁଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ବାଟ ଜାଣିଛୁ, ଆମର କିଛି କିଛି ଧାରଣା ଅଛି, ଆମକୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଯାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭାବିବେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଜିଜ୍ଞାସାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଜିଜ୍ଞାସା ମାନେ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା, ଧୀରେ 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 ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ। କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟା ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ହେଇଥିବ, ସେତେବେଳେ ଏ ଫର୍ ଆପଲ୍, ବି ଫର୍ ବାକି, ସେ ଏ ଆପଲ୍ କ'ଣ ଏ ଆଉ ଖୋଜୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଯିବ, ସେ ପିଲାଟା ବଢ଼ିଯିବ, ଯେତେବେଳେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେ ପଚାରିବ ଗଡ଼୍ ପାର୍ଟିକଲ୍ କ'ଣ, କ'ଣ କଲେ ମୁଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବୁଥିବ ବସିକରି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ମୁଁ ଏଇଠି ବସିକରି ପହଞ୍ଚିଛି, ଆମେରିକାରେ ଥିବା ମୋ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ, ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗରେ, ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। କ'ଣ କଲେ ଏତିକି ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଏଇଠୁ ଏକାଥରେ କ'ଣ କରିବି, ନବିବି ନା ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯାଇ ଆମେରିକାରେ ପହଞ୍ଚିବି। ସେ ଜିନିଷ ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, କାରଣ ସିଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ସତ୍ୟ। ଆ ପାଇଁ ବି ଯେମିତି ଏ ଫର୍ ଆପଲ୍ଟା କ'ଣ ଖୋଜିବା ସତ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗଡ଼୍ ପାର୍ଟିକଲ୍ ଖୋଜିବା ଏବଂ ଆମେରିକାକୁ ଗୋଟାଏ କଦମରେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିବା, ବା ହାତ ବଢ଼େଇକରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯେଉଁ ଆକାଶକୁ ଯାଇକରି ଛୁଇଁବା, ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। କାରଣ ଚେତନାର ବିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଜିଜ୍ଞାସା, ମୌଳିକ ଜିଜ୍ଞାସା, ଧୀରେ 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 ଗୋଟାଏ ଦିନରେ କେବେ ହେବନି, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ହେବ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଦିବସ ରାତ୍ରି ନିର୍ବିଶେଷରେ ଇଏ ଯାତ୍ରା ଅହରହ ଚାଲିଥାଏ। କେଉଁଠି ଚାଲିଥାଏ? ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଚାଲିବି, କିନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଛି ଜାଣିନି, ପହଞ୍ଚିବି କେଉଁଠି ମୁଁ ଜାଣିନି। ତୋର ଯାତ୍ରାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ନା କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଶକ୍ତିମୟୀଙ୍କର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପଥ ଅଛି, ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେହି ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରିକି ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିବେ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଠୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା ଆତ୍ମପୁରୁଷ ରହିଛନ୍ତି, ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଇଏ କାହାଣୀ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ତେଣୁ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଇଜ୍ ଅନ୍, ଡେଭଲପିଂ ପ୍ରୋସେସ୍, ଧୀରେ 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 ଚାଲିଛି। ଅନେକ ପଥ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମର ଅନୁର୍ବର ଭୂମି ପରି ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିକୁ କାଳ କାଳ ଧରି କିଛି ଅମଳ ହେଇଗଲା ଭଳିଆ ଜଣାଯାଉନଥାଏ। କାଳ ଧରିକିରି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ବଜାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କିଣି ଆଣୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସବୁ ମାର୍କେଟରେ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଲାଣି। ଆମେରିକାରେ ତିଆରି ହେଉଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଗାଁରେ ବସିକରି ଖାଉଛନ୍ତି, ସେଟା କି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଏକ ଜାଗାରେ ରହିଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ନା ଅନୁର୍ବର ଜମି, ଯେଉଁଟା ଉର୍ବର ନୁହେଁ, ସେଠି ଫସଲ ଲଗେଇଲେ ବି ମଧ୍ୟ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆମେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଗତି, ସେଇ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା, ଆମେ ତାରି ଭିତରେ ନେଇକି ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଅନେକ ଯାତ୍ରା ଆମର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା, ଯେଉଁ ପଥ, ସେ ଦେଖା ବି ଯାଉନି, କହିହେବ ନା କେଉଁଠି ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚୁଛି, କେତେବେଳେ ନେଇକରି କେଉଁଠି ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିବ ତାହା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି,
ଛୋଟିଆ କଥାଟେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଗୋଟେ ରାଜାଟେ ତା କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ତା ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ନେଇକରି ସେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, ପାଣି ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ମେନ୍ ମରୁଭୂମିରେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ମେନ୍ ହେଉଛି ପାଣି। ତେଣୁ ମେନ୍ ହେଉଛି ପାଣି। ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ପାଣିର ଭାଣ୍ଡଟା ତାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତା ତଳେ ଗୋଟେ କଣା ଅଛି, ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ହଠାତ୍ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲା ବେଳକୁ ପାଣି ଗୁଡ଼ା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ପାଣି ଅଛି ସେ ହେଉଛି ଇନସଫିସିଏଣ୍ଟ, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଚକ୍କର କାଟିଲା, କ'ଣ କରିବେ। ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଜାମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଯେଉଁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ତ ସବୁ ଆମର ହର୍ତ୍ତାକର୍ତ୍ତା ଦୈବ ବିଧାତା, ସିଏ ଇଏ ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଉପାସ ରହିଗଲେ ଚଳିବ, ଆମେ ପାଣି ତୃଷାର୍ତ୍ତ ଶୋଷିଲା ରହିଗଲେ ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି, ରାଜା ମୁଁ ହେଉଛି ରାଜା, ମୋର ଧର୍ମ ହେଉଛି ପ୍ରଜାମାନେ ମୋ ପୁଅ, ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ତାକୁ ପିଇବି ନାହିଁ। ଏମିତି ହେଇକରି ବସି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ କରିବେ। ମାନେ ଜଣେ ତ ପିଇଲେ ରହିତା, ଜଣେ କହିଲେ ତାର ବି କିଛି ବିଶେଷ କିଛି ଲାଭ ଆପଣ ପାଇବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେତିକିବେଳେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ବସିକରି ଭାବୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରାଯିବ। ଏଇ ସମୟରେ ଆଉ ଦଳେ ମାନେ ପଥଚାରୀ ମରୁଚାରୀ ଦେଖା ହେଇଗଲେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା। ସେମାନେ କହିଲେ ଆମ ପାଖରେ ପାଣି ଅଛି, ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ପାଣି ଫାଣି ପିଇକରି ସେଠୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲେ। ପାଣିରେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେତିକିବେଳେ ଏମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ, ଯାତ୍ରାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ, ପାଣିର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ, ଇଏ କ'ଣ, ଆମେ କେଉଁ ଯାତ୍ରା କେମିତି କ'ଣ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା ଯେ ଯାହା ଯାଇଛି ଆମେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଉଛୁ। ତେଣୁ ଅନୁର୍ବର ଭୂମିରେ ଯେମିତି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମରୁଭୂମି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଇପାରିବନି, ସେଇଭଳିଆ ଅନୁର୍ବର ଭୂମିରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କିଛି ଫଳେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କିଛି ନେଇକରି ଯିବେ। କାଳ କାଳ ଧରିକରି ମଧ୍ୟ କିଛି ଅମଳ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେତିକିବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ନାନା ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଅତିକ୍ରମ କରିକରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମପୁରୁଷ ଯାତ୍ରା କରେ। ଯଦି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଥାନ୍ତା, ଯଦି ଏଇଟା ମରୁଭୂମି ନ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଅନୁର୍ବର ଭୂମି ନ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆରାମରେ ପାଇଥାନ୍ତେ। ଯଦି ମରୁଭୂମି ନଥାନ୍ତା, ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା, ପାଣି ତ କେଉଁଠି ନାହିଁ କେଉଁଠି ମିଳିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଜିନିଷ କଷ୍ଟ ସହିକରି ଯଦି ସବୁଯାକ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ଆପଣ ସାଧନା କରୁନଥାନ୍ତେ, ସାଧନା କଥା ଭାବିନଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମପୁରୁଷ କ'ଣ କରୁଛି, ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଶକ୍ତି ପୁରୁଷକୁ ଆଧାର କରି ଗଢ଼ୁଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୋର ଶକ୍ତି କେତେ, ସାମର୍ଥ୍ୟ କେତେ, ମୁଁ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିବି କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଧାରକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗଢ଼ି ଗଢ଼ି ନେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ପୁରୁଷର ସକଳ ଚେତନା, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିମୟୀ ଜନନୀଙ୍କର ଚେତନା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ସଂକଳ୍ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଚେତନା, ସଂକଳ୍ପ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ ଭିତରେ କାମ କରୁଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ସୀମିତ ଶକ୍ତି, ସୀମିତ ଚେତନା, ସୀମିତ ଯେଉଁ ଆଲୌକିକତା ଯାହାକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବ ନା ଭଗବତ ଅଭିମୁଖୀ ହେଇଯିବ। ସିଏ ପଜେସ୍ କରିନେବେ, କେତେବେଳେ ପଜେସ୍ କରିନେବେ, ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ତ ଆମେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛୁ। ଆମେ କିଏ ସେ, ତାଙ୍କରି ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କରି ସତ୍ତା, ଆମେ ଏଠି ଆସି ରହିଛୁ। ଯେଉଁଟାକି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅସୀମ, ଆମେ ସୀମିତ ହେଇଯାଇଛୁ। ସିଏ ଆଲୋକିତ, ଆମେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଆଲୋକିତ ହେଇଛୁ ବା ଅନ୍ଧାରିଆ ଭିତରେ ରହିଛୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଅଲରେଡ଼ି ଅନେକ ଥର ପଢ଼ିଲେଣି, ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପଜେସ୍ କରିନେବେ। ସିଏ ପଜେସ୍ କରି ନେଇଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଚେତନା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ସଂକଳ୍ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ, ଆମର ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ଅଛି, ସିଏ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପରେ କ'ଣ କରିବ ନା ପରିଣତ ହେଇଯିବେ। ଆମରି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ତେଣୁ ଖୋଲି ଧରିବା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସିଏ ଆମକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିନା ଆମର ଗତି ନାହିଁ। ତେଣୁ କହୁଛି ବେଟର ହେଉଛି ଏଇ ଇଗୋକୁ ମାଡ଼ିକି ବସିକରି ରହିକରି ଫେଲ୍ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ହାତ ଟେକି ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବାରେ କ'ଣ କ୍ଷତି ଅଛି। କାରଣ ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ଆମର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଅନୁର୍ବର ଭୂମି, ଯାଉଛୁ ତେଲ ନାହିଁ, ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଆମକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ନେବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଯାନ ଚାଲୁନାହିଁ, କେଉଁଠି ଯିବୁ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, କେତେ ଯୁଗ ଧରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କହିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଫଲ୍ସ ଇଗୋକୁ ଧରିକରି ଆମେ କେତେ ବାଟ ଯାଇପାରିବା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବାଟା ହେଉଛି ଭଲ। ନିଜକୁ ଖୋଲି ଧରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏକ ସମ୍ମତ ଯନ୍ତ୍ର ରୂପେ ଆମେ କାମ କରିବା। ଯନ୍ତ୍ର କାମ ହେବ ଯେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲେ ଆମେ ଆମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବ ନା ସିଏ ଯେମିତି କରେ ନା, ଯଥା ନିଯୁକ୍ତସ୍ମି ତଥା କରମି, ଯେମିତି ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ସିଏ ଆମକୁ ଯେମିତି ଚାହିଁବେ ଯୁଆଡ଼େ ନେବେ, ଯାହା କରିବେ, ସେଇ ଅନୁପାତରେ ଆମେ ହେବା। ଏପଟରେ କହିବା ଲେଟ୍ ଦାଇ ୱିଲ୍ ବି ଡନ୍, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବା। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣ କହିବେ ନାହିଁ ଭଗବାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଗେ ମୋ କାମ କରିଦିଏ, ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ନା ସେଠିକି ଯିବୁ, ଏମିତି କରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଯିବା। ତେଣୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଯିବା ମାନେ କ'ଣ, ଜାଣିକରି ଯିବା ନା, ନ ଜାଣିକରି କେତେ ବାଟ ଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଲୋକର ଅଛି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ମାନେ ଇଏ ସମର୍ପଣ, ମାନେ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ୍ ସରେଣ୍ଡର, ମାନେ ସେଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ହୁଏ ନାହିଁ। ମୋଷ୍ଟଲି ମା ଯାହା କହନ୍ତି ଫରେନର ମାନେ, ସେମାନେ ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ଭାବିବେ। ଆପଣ ସିନା ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଯାଇକରି ମାନେ ଯେଉଁ ନମସ୍କାର କରିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅନେକ ଥର ଭାବିବେ। ଇଭେନ୍ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଦେଖୁଛୁ, ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଦଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିବି, ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଏ ସେ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଭାଷଣ ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଙ୍କ ଗୁରୁ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯାଇଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କର। ସେ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାଟା ଆସିକରି କହୁଛି ମୁଁ ତ ନମସ୍କାର କରିବା କଥା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଆ ଭିତରୁ ତର୍ଜମା ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ମୋତେ ତ ନମସ୍କାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା, ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରିକି ନମସ୍କାର କରାଇଲେ କାହିଁକି, ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ।
चिंता करते ये एक्शन रिएक्शन इन सब रहिबो तेणु एठी जेतबेले जदि माने केवल जे फरेनर कहउचंती ता नुहे आजिकाली शक्ति चेतना अहंकार सब भिन्न भिन्न डायरेक्शन रे प्रभावित होउची तेणु सब गुड़ाक आप प्रस्तुत होकर आप जा दरकार तेणु आम ताको जहाँ पढ़ले भर को जावा व्हाट एवर द कोर्स रास्ता जहाँ भी होना कहीं जहाँ बेट देकर आम जाऊना कहीं हाउ एवर द डेंजरस आहेड हाउ एवर द डेंजरस आहेड बाटर जिते विपद आसुना कहीं आलोचना करूली या भितर आलोचना करूली कौन डिफिकल्टीज ऑफ द पाथ डेंजर्स ऑन द वे सक्सेस इन साधना ये विभिन्न प्रकार शब्द मैं आलोचना करूली से बहुत जहाँ हो बहुत आगे अच्छा पढ़ुंट कि जहाँ टिके जाना दरकार सेटा अलमोस्ट होता भर को बहुत गभीरतम भाव में आम कम कर जाऊँ ये से कहते माने डेंजर गुड़ाक आग को जहाँ आसुना कहीं द भॉयजर सेल्स जी यात्रा कर सी अटकी जाऊनी आपड़ कहे हे कौन अंधारिया देखा शीत शीत लगे मुझे रही समय नष्ट होगला रहीगले रहीगले किंतु सी मोर तो जीवा कथा जीवी सी अंधार हो बाटर झड़ हो तोफान हो मोर कौन रोचे तेणु सी सेल्स थ्रू द लीडिंग पावर कहीं सेल करुँच सी निज शक्ति जाऊना कम हो हाथ टेकवा नवा कथा अलग लोक सी तो मत नहीं मोर कौन असुविधा अच्छी तेणु गोटे लीडिंग पावर कौन कर नहीं जाऊँगी तेणु यही जो शक्ति को प्राप्त होकर माइटी नेचर शक्ति को प्राप्त है जो कम रोचंती दैट ब्लेजेस द ट्रायल ब्लेजेस शुणु जो अंधार है जो रास्ता देखा जाऊनी जो रास्तार डेंजर देखा जाऊँगी सेगुड़ा कौन कर धीरे धीरे हाल्का हो आलोकित हो सफा हो सुगम एंड कौन करें जो होगला मैन फॉलो आलोंग जी न जाऊँगी तो आप किसी करें जो मैंने यात्रा डिफिकल्टी फेस करुँच से भगवान को ऊपर निर्भर करेंगे भगवान को माँ को शक्ति जो कम कर माइटी नेचर जो आपको कम सहायता कर से रास्ता खोल जो रास्ता खोल आरंभ कर सी लीड कर नवा आरंभ कर सी लीड करेंगे रास्ता खोलीज आप चलने प्रस्तुत अच्छा सी आपको लीड कर नौ से लीड कले इम्पेल्स तो माने शक्ति इम्पेल्स माने शक्ति सह आपन को आगू को पेलुंट इम्पेल करुँच कौन करा टू फुलफिल द टास्क इम्पोज्ड बाय हर जो कम जो लक्ष्य दिगरे आपन को से नहीं जाऊँ से लक्ष्य को परिपूर्ति करने सी आपन को कौन कर इम्पेल कर नौ रास्ता देखे दौरान रास्ता देखे दौरान केवल गोटे जिनस आम पाखे अच्छी हाँटा कहीकि ठिया हाँ से तो कौन प्रोब्लेम होती करने राजी नुह जो अच्छु खुशी अच्छु तेणु आम बढ़िया चाहूँ तार कहते द जर्नी इज कंटिन्यूअस कौटी बाटर रे नहीं आम तो शोई पड़ू हाँ है जागलु बुझीगलु मुंड क्लीयर होगा गला सरला आज तो रात पेट पूरीगला काली सका कौन हम देखा इट इज ए जर्नी इज कंटिन्यूअस जर्नी यार यात्रा शेष ना चरईपति आगू चल अंडुली कौन रेस्ट नट अंडुली अजथा विश्राम नियो नहीं कम पड़नी जमा विश्राम नियो नहीं देयर इज नो ब्रेक इन वेदर द ट्रावेलर इज अवेक और अस्लीप शोची कि जाग्रत होती किसी मैटर करनी किसी फरक पड़ूनी किंतु ब्रेक जर्नी नहीं ट्रेन में गोटे सिस्टम था आपने जानते ब्रेक जर्नी करेंगे एति किलोमीटर गलापर आप चाहिए गोटे सिटी गोटे जगह आप ब्रेक जर्नी करदे ब्रेक जर्नी एति घंटा कर सारापर नेक्स्ट ट्रेन चढ़ी आप चलीजे सी सब सुविधा था गोटे टिकेट आप चली जाते किंतु ये कंटिन्यूअसली नो ब्रेक जर्नी अवेकिंग अवस्था नुहे कि स्लीपिंग रे ना अवेक और स्लीप ना द कन्सियसनेस गोज ऑन वर्किंग चेतना सब बेले कम कर चली शरीरटा सीना थकी पड़ुची किंतु कौन होची ये जो चेतना कंटिन्यूअसली काम करुच्ची आउ कौन करुच्ची गेनिंग एक्सपीरियंस अनुभव पाउची तापर अनुभूति लाभ करुच्ची एवं डेभलप मते करुच्ची इन ऑल द कंडीशंस माने कौन वेकिंग रे आउ कौन होची ड्रीमिंग रे बा स्लीपिंग रे स्वप्न रे हो जागृत रे हो एवं सोइबार हो प्रति मुहूर्त रे से कौन करुच्ची एक्सपीरियंस गादर करुच्ची डेभलप करुच्ची तेणु ये जिनस होउची ताण करुछनी नॉर इज इट कौन होचंती इंटरप्टेड ताको बाधा भी दउनांती करे ना सॉरी फॉर द इंटरप्शन रुकावट के लिए खेद है आगुरी सब जो टीवी एडवर्टाइजमेंट दूसरा आपने जानते से कौन कहते इंटरप्टेड बाय द डेथ ऑफ द बॉडी ये शरीर इन व्हिच इट इज हाउस्ड ये जो शरीर जहाँ भितर दिव्य सत्ता जी भयजर जो चैत्य सत्ता जाऊँच ये शरीर मरीगला सी मत यात्रा शेष होनी शरीर ठीक अच्छे आप चलीगला किंतु जी आपण भितर से शरीर भितर हाउस होकर रही यात्रा कौटी सरुनी शरीर शरीर चलीगला भी से यात्रा चली द सीन चेंजेस दृश्यपट कौन कौन बदली जाऊँगी कंडीशंस अल्टर स्थिति गुड़ाक सब बदली जाऊँगी किंतु एफर्ट एंड कोर्स ऑफ एडवांस कंटिन्यूज एवेस्ट एफर्ट हूँ प्रचेषा एंड कोर्स ऑफ एडवांस जो जाऊँगी सी कौन कर जो रास्तार जाऊँगी जो पथर निर्धारित होकर दिव्यजन जो पथ निर्धारित करटा के बदलाय नहीं सी चले कंटिन्यू करे तेणु सोल द कन्सियसनेस गैदर्स ऑफ ऑल द एक्सपीरियंस ये जो सोल कहते जो चेतना कहते सबू जाक एक्सपीरियंस करुँच इट हैज लिव्ड
जी कि ता भितर जो निवास करी चली जो एक्सपीरियंस गुड़ा नहीं सब गुड़ाक एक्सपीरियंस को गैदर अप करी व्हाइल द बॉडी एंड व्हाइल इन द बॉडी जो शरीर में थिला शरीर चेतना भितर काम करूला सब जाक एक्सपीरियंस गैदर करुँच जोटा कि आम प्रति मुहूर्त में करूँ एंड प्रोसीड्स इनटू वर्क अपन इट तेणु तापर कौन कौन तारी उपर काम करें डेभलप करें आगू जीव केमी इवोल्यूशनरी प्रोसेस को त्वरान्वित कर सब जाक एमती करुँच इन द अदर स्टेट्स ऑफ लाइफ खाली एटी नुहे अदर स्टेट्स ऑफ लाइफ से काम करुँच दैट इज बियॉन्ड द पैसेज कौन हो पैसेज ऑफ डेथ मृत्यु पर भी जन्म जन्मांतर जन्म मृत्यु जन्मांतर ता भीतर दे वेकिंग एंड स्लीप एंड ड्रीमिंग तारी भीतर देकरी कौन करुँच नो ब्रेक यात्रा कौटी भी बंद होना ये यात्रा चली तेणु ये शरीर चलीगला आ भीतर भी कौन जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी जो आपण मैंने कहती LIC एडवर्टाइजमेंट शुणुवे तेणु सेठी कर ये जो यात्रा ये यात्रार रास्ता ये कौटी भी अटके जीव ना इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस यहाँ हूँ गोटे त्वरान्वित बेगर चली निरवच्छिन्न भाव में चली निरवच्छिन्न ब्रेकलेस अविराम भाव में चली किंतु पार्थक्य हूँ कौन ना आम सीमित मन नहीं अर्ध आलोकिक ज्ञान नहीं अर्ध आलोकित मन नहीं आम कौन करूँ दुनिया टाक तर्जमा करूँ तेणु आम जहाँ बुझुचु से कनक्लूजन करूँ एनीवे समय आह्वान वार्ता को विराम दबा आसंता काली संध्या बेले भेटिबा वंदे मातरम नमस्कार प्रणाम।